এক্সিট হওয়ার পরে কিন্তু এরকম ছোট ছোট অনেক দোকানপাট দেখতে পাবে। हो गया विसा नाम से ही भगवान विसा बालाजी हो गए। जब से वो जो पहले सब्बल मारा था वो भगवान के सीने में लगा था, वह सीने में चोट अभी भी है भगवान को। बेहोश हो गया और बेहोशी में ही वो कुरुदने लगा। तो जो অনেকটা এরিয়া নিয়ে যেহেতু তৈরি করা আছে এখানে 175 साल पुराना है। সেই পার্কিং করার জায়গায় কিছু দালাল আছে যারা তোমাদের তো বন্ধুরা আমি এসে গেছি চিলকুর বালাজি মন্দির। হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে জাগ্রত আছে যাদের ভিসা বা যাদের ভিসার প্রবলেম থাকে তারা এখানে এসে যদি মানত করে তাদের সেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। আর সলভ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এইখানে এসে তোমাদেরকে 108 বার প্রদক্ষিণ করতে হবে। আর প্রথমবার তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে 11 বার একটা প্রদক্ষিণ করে তোমাকে মানত করে রেখে যেতে হবে। তারপরে এখানে 108 বার এসে এখানে সেই প্রদক্ষিণটা পূরণ করে তোমার মানতটা পূরণ করতে হবে। তো আমিও সেই ভেতরে যাব, চলো তোমাদেরকে আমি সেই ভেতরটার মন্দিরে তো ফোন অ্যালাউ নেই, তো আমি ফির বাইরে এসে তোমাদেরকে আবার কথা বলছি। তো বন্ধুরা আমি পেয়ে গেছি এখানে একটা পণ্ডিতজিকে। তো পণ্ডিতজির কাছ থেকে আমি কিছু জেনে নেবো যে এই মন্দিরে যে বিশেষতা রয়েছে। তো আমি পণ্ডিতজির কাছ থেকে আমি পণ্ডিতজি बताइए इस मंदिर के। ये मंदिर की विशेषता ये है कि सन 1351 में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। 575 साल 675 साल पुराना है। और यहाँ पर जब निर्माण होने का कारण ये था कि एक माधव रेड्डी नाम का एक भक्त था। वह प्रतिवर्ष यहाँ से तिरुपति बालाजी को दर्शन के लिए जाता था। तो उसके बहुत सारे लैंड थे, जमींदार। तो वो लैंड का जो धन एकत्रित होता था वो पहले जाकर के उधर अन्नदान करता था, पाद यात्रा में जाता था, वहाँ जा कर के अन्नदान करता था, भगवान का भजन मंडली लेके जाता था और भजन करते हुए जाता था, भजन करते हुए आ जाता था। ऐसा करते करते उसको वृद्धावस्था आ गया, ओल्ड एज आ गया। तो ओल्ड एज आ गया तो वो नहीं जा सका। लाठी लेकर के चलने पे वह बहुत प्रयास किया, लेकिन आगे जाकर के वह पहाड़ की चोटी में गिर गया, खाई में गिर गया। तो वहाँ पर से एक काला काला मूर्ति जैसा बालाजी साक्षात आए, तो उठाए उसको और बोले कहाँ जा रहा है माधव? तो बोल रहा मैं बालाजी के पास जा रहा हूँ। तो बोला बालाजी तेरे घर में है? ऐसा बोलते ही वह मूर्ति लुप्त हो गई। तो उसको आश्चर्य हुआ कि बालाजी मेरे घर पे है। वो बोला जो कहाँ गया, बोला जो कहाँ गया, नहीं बोला अब मैं तेरे घर पे ही मिलूंगा बोल करके बोले। तो यहाँ आया, यहाँ आकर के वो बेहोश हो गया और बेहोशी में ही वो कुरुदने लगा। तो जो लोग भैंस चराते हैं ना, गाय चराते हैं ना, वो लोग बोले कि ये धरती में बालाजी मिलता क्या, मिट्टी में बालाजी रहता? तो वो सब्बल मारे तो खून निकल गया। तो खून निकलने के बाद तो सबको दिमाग खराब हो गया। जो जिसने सब्बल मारा वो गिर गया बेहोश होकर के। तो फिर बाद में आकाशवाणी हुई कि दूध का प्रयोग करो, क्षीराभिषेकम। दूध डालते 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 मूर्ति साफ हो गई। वो जो पहले सब्बल मारा था वो भगवान के सीने में लगा था, वह सीने में चोट अभी भी है भगवान को। जी, यही यहाँ की विशेषता है। तो बालाजी की मूर्ति साफ हो गई, जब से यह पूजा प्रारंभ हो गई। जी तो बंधुरा सुन ले पंडित जी का और एक जिनिस और एक चीज यहाँ पे मैं सब लोग के मुंह से सुनता हूँ कि वीजा के कुछ हाँ, उसके बारे में थोड़ा कुछ मनोकामना है वीसा के बारे में, बहुत फेमस हुए थे। एक बार ऐसा हुआ था कि एक 40 आदमी थे, वो कंपनी से आए थे, उसका वीसा नहीं लग रहा था। कलकत्ता घूमा, वो दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह घूम करके वहाँ 1.5 साल हो गया, उसको वीसा नहीं लगा। वो 40 आदमी यहाँ के खूब प्रार्थना किए और एक बार प्रदक्षिणा किए और भगवान से मन करते 40 आदमियों के एक साथ वीसा लग गया था। वो सब विदेश में जाकर के पूरा विसा टेम्पल जब से फेमस हो गया, विसा नाम से ही भगवान विसा बालाजी हो गए जब से। तो विसा यहाँ प्राप्ति हो जाती है बोल करके विशेष करके यही। तो वही विसा के लिए पहले 11 बार प्रदक्षिणा करना है। आपका विसा प्राप्त हो जाने के बाद 108 बार प्रदक्षिणा करना है। जो भी मनोकामना हो 11 प्रदक्षिणा तो कंपल्सरी करना है। उसके बाद आपका मनोकामना पूर्ति होने के बाद 108 प्रदक्षिणा करना है। তো বন্ধুরা শুনলে এই মন্দিরের যে বিশেষত্বটা কি আছে, তো তোমরা অবশ্যই আসবে। হায়দ্রাবাদ থেকে বেশি দূরে নয়, জাস্ট 30 কিলোমিটার তোমরা যদি আসো এখানে মন্দির আসার এক্সিট হওয়ার পরে কিন্তু এরকম ছোট ছোট অনেক দোকানপাট দেখতে পাবে। এখান থেকে তোমরা চাইলে কেনাকাটাও করতে পারো। দেখো পিছনটা কিরকম দোকানপাট রয়েছে। অনেকটা এরিয়া নিয়ে যেহেতু তৈরি করা আছে এখানে অনেক দোকানপাট রয়েছে। তোমরা এখানে এলে বুঝতে পারবে যে কিরকম এখানে দোকানপাট। বা খুবই সুন্দর একটা জায়গা, পরিষ্কার একটা নিরিবিলি একটা জায়গার মধ্যে রয়েছে। আর এখানে খুবই জাগ্রত এই শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী। তো বন্ধুরা এই মন্দির থেকে কিন্তু আমি এক্সিট হয়ে যাচ্ছি, তোমরা অবশ্যই চলে আসবে। দেখালাম এখানে খুবই সুন্দর। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু পরে বলছি। বালাজি টেম্পলে একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা হলো, যেখানে তোমরা গাড়ি পার্কিং করবে সেই পার্কিং করার যে জায়গাটা আছে
সেই পার্কিং করার জায়গায় কিছু দালাল আছে, যারা তোমাদেরকে বলবে চলো আমাদের গাড়িটা আমাদের দোকানের সামনে রাখবে, সেখানে তুলসীর মালা এবং নারকেল এবং ফুল সেখান থেকে পাওয়া যাবে, চলো সেখানে খুব সেফ জায়গা, এখানে অতটা সেফ নয়, তো তোমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে। আর নিয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে বলবে একটা মালা, তুলসী মালা, একটা নারকেল দেবে, 500 টাকা চাইবে। তো সেইখানে আমার সাথে একটা অভিজ্ঞতা হলো, আমি বুঝতে পারলাম। তো আমি সেখান থেকে নিয়ে নিই যে জিনিসটা জানার পর, তারপর তোমাদেরকে একটু বাইরে বেরিয়ে এসে তোমাদেরকে বললাম।